शंखा सिंदूर शंखा सिंदूर मिली 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 ए बेसरे तोर गोटाए बोली एकुटिया फोटो मु उठे नथली। मिली ने लो पोछि दे। लो फटरे भल लगिवनी। एबे हंस दे। हंस। कन्यार पिता आसंतु। कदाचित् कालिन्दे तट विपिन संगीत करभो मुदा भीरे नारे वदन कमला स्वाद मधुपम रमा शंभो ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो। कैमरामैन फोटो उठा। सॉरी सांग फोटो उठा। मौजा मोर प्रवीर शुण तू बस्ता मुझे आऊँगी। हाँ सांग एपटे समुदी अरे जो समय बरयात्री नहीं पहुँचवा कथा मु से समय पहुँची ना ना बुझल समुदी मु कथारे पूरा पक्का। हाँ समुदी ए कथा कौन मु जानी नहीं। बुझल समुदी मु जमी ठीक कथा कहे सेमती ठीक कथा शुणा को भी भल पाए। हे समुदी मु सबू संभाली हेले कथा रखिला बेले मु बिल्कुल संभाली ना। हाँ कथारे नहीं मरद का बात हाथी का दांत। ठीक कथा जे समुदी कई कौन जानी शुणी कथारे खिलाफ करे परिस्थिति आ परिवेश ताको बाध्य करे कथारे खिलाफ करिया पई। हौ हौ से आलोचना आम पर करवा। अरे ये सब अबिका आलोचना कर लाभ कौन जो कामटा आग करवा कथा अबिका सेटा करा जाऊ। समुदी गोटा कथा कहबार थिला। अरे समुदी कथा कहबा को बहुत बड़ बाकी अछि
आमे तो 7 पुरुष को बंधु बांधव जाऊे आम 7 जन्म जाए गपी पार बुझल समुदी आग बाहागर आयोजन कर नहले लग्न गड़ीगले ठीक समय आसबार कौन लाभ हम नहीं किंतु समुदी कहली ना आग काम आग पछ काम पछ जान सुकांत बाबू मते डाकिले समुदी समुदी मैंने मत डाकबनी कहीदे मु सबु बेला कही मु सबु सहबी हेले कथा रखिला बेले बिल्कुल सहबी नहीं किंतु समुदी कहीं समय समुद समुद हो जमा गोटे कथा तो कहली ठीक से कर पार नहीं हाँ बाबू बाहर बेदी काम करिया हेले समुदी हेले मोटरसाइकिल कहीं बड़ प्रसेसन सारी बेदी बाबा को बसलानी हेले मोटरसाइकिल देखा नहीं शुणु सुकांत बाबू प्रबीर हूँ मोर गोटा बेली पुओ से पुणी रोजगारिया ताकू भल भल प्रस्ताव मिली था मु तुमको कथा देइथिली बेली मु मथा दे भाविली हेले तमे मते टिके बुझीबा को चेष्टा करंतु मो परिस्थिति विषय रे परिस्थिति है परिस्थिति अरे मु कर तुमको घोड़ा आदि मागुथली गोटे मोटरसाइकिल ता पुणी तम झील जोई पाई समुदी टिके धीरे पाटी करंतु देखंतु इयाडे हमको समस्ते चाहिए चाही था तू मैंने चाही था तू मु कौन चोरी करती मु उचित कथा कहूँ अयो जदि दे पार नहीं मना करदेल नहीं हाँ ये फुटाणी कहीं मारल मा मुझे ठीक को मागुता समुदी गोटाए कथा मन रख मु तुमको आगुरी कही भी कहूँ नीलाचल बेहरा ठीक कथा कहे ठीक कथा शुणे और ठीक काम भी करे जी ता सहित गद्दारी करे से ताको खाली घृणा करे नहीं ता पाखरु संपर्क काटी दिए आलो डॉली मिलीर सजबाज सरला ना नहीं लग्न बेले पूरा गड़ी जाऊची झियो केते बेले वेदी कि जीव मिली मिली कौन हैला काहे एमती पार्टी करछो किरे नना कौन बेदीपुर डाक पकेलेनी नना डाक पके नांती माई मिली बापा आ मिली ससुर भितर महाभारत चलिलानी ସେମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି हेले मोटरसाइकिल कहीं
भगवान मु एबे कौन करिबी एतिक बेला अनिल भी आसी नहीं हे माँ देखिबा चलो कौन हेलानी देखिबा चलो नानी 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 माई मोर भी सेठी जीवा दरकार मो बापा को की कौन कहबो सेटा मु जमा सही परिबिनी तुम मुंड फुंड ठीक अच्छे मिली कुआड़े जीव तुम कौन है बुझा मिली तू जमा भी व्यस्त हनी सब ठीक हो धैर्य ध ता छड़ा एसबू कथा बुझापी बहुत लोक अच्छा तू चल बसबू चल आ मिली डॉली ठीक कहूँ डॉली टे मिली पाखे था मुझे हाँ बो बुझा चेष्टा करूँ समुदी मो शला सहर को जाइए मोटरसाइकेल आने सी आउ कि समय पर पहुँची जीव आपण आपण टे अपेक्षा करूँ समुदी अपेक्षा हैं मु तो अपेक्षा करके डाकी मु तो बारंबार कही मु सबू सही पारे हेले जवाब रखला बेले बिल्कुल सही पारे ना मु जवाब रे खिलाफ करिनी समुदी मु बाहर पर्यंत चेष्टा करी किंतु मोटरसाइकेल दुकान ट्रक दुर्घटना में पड़ा मत कौन छोट पिला भाविच एमती मन गढ़ा कथा कह मुझे तुम कथार भाषी ना अरे मिछ कहानी आउ क्या शुण बुझल भगवान मुझे को केमी बुझेबी किसी बुझेवा दरकार नहीं तुम बोलवाणी बहुत शुणिले आउ शुणा कौन इच्छा ना मोटरसाइकेल आनी थुओ आ बेदीरे झियो जमनी को हाथ अंटी पकाओ कौन कहूँ कान टे पशुची ना नाई ना से तल भाया एक कान पूरे से कान बाहर कर दौच मु हाथ जोड़ुची समुदी सत कहूँ अनिल फोनटा लगुना कौन से करी आपण टिके मो परिस्थिति बुझा चेष्टा करूँ समुदी परिस्थिति केते परिस्थिति दौच मु कहली पा थे मोटरसाइकेल न आसवा जाके ये बागर हो पार ना कहल कौन ना थोड़ा जाइए मोटरसाइकेल आने हौ मोटरसाइकेल आनी सारो तापर जाए बागर हम नीलाचल बाबू मोटरसाइकेल आसवा जाए कौन शुभ लग्नटा अपेक्षा कर आग बाहागर कामटा सारी दिंतु से भितर मोटरसाइकेल आसी पहुँची झील विदा बेले मोटरसाइकेल ने आप घर को जी आदि मोटरसाइकेल न आसला किए दब तुम दब नाई नीलाचल बाबू सुकांत बाबू सेमितिका लोक नुहति कथा देइचंती माने मोटरसाइकेल आपन को निश्चय देबे अरे सी केमिता दबा लोक मु देखु नहीं आपन का कजल पातिया भजल कबा दरकार नहीं आम काम आमको कहवा को दियंतु मोटरसाइकेल नहीं तो ए बागर नहीं विकी अनिल मामू को फोन लगेलु हेलो मामू मामू एत जाए कौटी अछ कौन है अरे कौन न से कथा कह सत कौच हाँ हाँ रुह हाँ मुझे सांग सांग फोन दूची हाँ
आमको दया करंतु समुदी बाघर ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋ ଝିଅଟା ମଝି ନଈରେ ଭାସିଯିବ ସमुदी ମଝି ନଈରେ ଭାସିଯିବ। ମଉସା ମାମୁଁ କଥା ହେବେ। ମାମୁଁ ଆରେ ଅନିଲ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ତୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବୁ? ରାଗନି ଭାଇନା, ମୋଟରସାଇକେଲ ନ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ତାମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିଯାଇଛି? ହଁ ଭାଇନା, ସକାଳ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଏବେ ମୋଟରସାଇକେଲ ମିଳିଲା, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିଲୁ, ନହେଲେ ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ହେଇଗଲାଣି। ଶୀଘ୍ର ଆମ ହଁ 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 ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଲେ ସमुदी ଅନିଲ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ତା ସହିତ ଫୋନରେ କେମିତି କଥା ହେଲି। ଆପଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ମିଛ କହୁନ ତ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିବା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କାଳିଜାଇଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସमुदी। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବାହାଘର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଝିଅ ବିଦା ହେବା ଆଗରୁ ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ନ ଦେଖେ ତାହେଲେ ତମ ଝିଅ ତମ ଘର ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇବି। ହଁ ଯୋଉ ଦିନ ମୋଟରସାଇକେଲ ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ଦିନ ତମ ଝିଅକୁ ମୋ ଘରକୁ ପଠେଇବ, ହେଲା? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହ, ମନ୍ତ୍ର ପଢିବ। ଆରେ ସୁଭଦ୍ରା ଏବେ ଯାଅ, ମିଲିକି ବେଦିକା ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ମିଲି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେଠି ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମିଲି ଯା ହଉ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ବାହାଘର କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଡଲି, ମିଲିର ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ସାରିଦେ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନନା ବେଦିକି ଡାକି ପାରନ୍ତି। ହେ ମା କାଳିଜାଇ, ତତେ ହଜାରେ ଦଣ୍ଡବତ ପରେ ମୋ ଝିଅର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ସଂସାରକୁ ତୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲୁ। ତୋର ଏ ଦୟା ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲିବିନି ମା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ଯୋଉ ଲୋକ ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲା ହଠାତ୍ ତା ମନ ବଦଳିଗଲା କେମିତି? ଏମିତି କି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ? ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ମିଲି, ତମ ମାମୁଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମାଇଁ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ମତେ ବାହା ହବ ନା ସେ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ? ଯଦି ମତେ ବାହା ହବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଇଁ ଏତେ ଜିଦ୍ କାହିଁକି? ଓହୋ, ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କର ଭଲା। କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜୁହାର ପରେ ଅବସ୍ଥା ଆୟତକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତୁ ଏତିକି ବେଳେ? ମୋ ବାପା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ବୋଉ? ମୋ ବାପାଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ? କୋଉ ଦୋଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଗଲା? ମିଲି ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ।
ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଗରିବ ମାଇଁ? ମୋ ଗରିବ ବାପାଙ୍କଠୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚଢ଼ିବ? ବୋଉ, ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ତୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି, ମାସକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ତା ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ ମତେ ପୋଷିବ? ଆଲୋ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ, ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କର। ନାଇଁ ବୋଉ, ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ବନ୍ଦ ହବନି। ସେମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସେମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଉ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଏବେ। ମିଲି, ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମିଲି, ତୁ ତୁ ଜମା ସେମିତି ହନା। ଏ ବାହାଘର ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେନା, ଏ ବାହାଘର ହବାକୁ ଦେ ମିଲି। ତୁ ତୁ ଜମା ସେମିତି ହନି। ନାନୀ, ନାନୀ, ପିଇସି ନାନୀ, ବୋଉ।